पूण ते हेचेर फाटल्या दिसांनी तुमी एक स्टेटमेंट केलो त्या लँडाचे हितून सो पूण सद्याक ओल्ड गोवा जाता ते कितें ओल्ड गोवाचे हितून तुमी स्टेटमेंट दिला पळय तो सो तुमच्या हितून कितें रॉंग जाला वो तुमकां दिसता जाल्यार गव्हर्मेंटान पॉलिसी डिक्लेअर केली स्कीम काडली आनी त्या स्किमीक जनरल स्कीम ती सगळ्या खातीर म्हजो 20 वर्सां पयलींचो जागो आशिल्लो 20 वर्सां पयलींचो हांव तर तो विकतलो किंवा प्लॉट केला तेन्नाच करता आशिल्लो बट त्या वेळार जाल्ला न्ही तेन्ना जायना म्हणून आमी आतां तो जी स्कीम आयली त्या स्किमीक आमी घातलो आमच्या 12,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याची ते एप्रुवल मेळिल्लें पण एक व्हडलो बोळ जालो की लोकांनी लाखांनी हें केलें कन्वर्ट केलें लोकांची एप्रुवल जालें फक्त 12,000 स्क्वेअर मिटर वयर केली 12,000 प्लस थोडो त्या मुळे म्हजें हांव म्हाका फोकस करून हांव ह्या व्हडल्या स्कॅन्डलाक हांव सामील आसा ते म्हणून हांवें क्लियर केलें हो जागो जर आसा तर म्हजें कितें डॉक्युमेंटान कितें चूक आसा जाल्यार हांव विड्रॉ घेवपाक तयार आसा किंवा सरकारची स्कीम सारकी ना जाल्यार म्हाका काय ना म्हाजो घेवपाक ताची एप्रुवल कॅन्सल करचें होच म्हजो स्टेटमेंट आशिल्लो म्हणून जणू काय स्कॅन्डल हांवेंच काय अशे पद्दतीन सेंट्रल पेपराक ताजी म्हजी खंय तरी इमेज हें करपाक लागून प्रयत्न कोण आसतना आशिल्लो ताजेर हांव कांय उलयना परंतु हें चुकीचें आसा आमी सारके ल्हान मनीस बारीक मनीस म्हजी फॅमिली प्रॉपर्टी आहा ती कन्वर्ट करपाक रूल सरकारान केला म्हणून हांवें घातले सो यू फॉलोड द रुल्स येस थँक्यू